soñaba con un día estar en un lugar así como este. He said, I dreamed of being in a place like this. Y estoy seguro también que mis padres soñaban con verme a mí y a mi hermana también en un lugar como este. He said, also, I know my parents dreamed of us, my family being here with you all. Cuando ellos vinieron de Honduras a visitarnos, ya ellos el domingo se van de regreso. He said, on Sunday they're going back to Honduras. Y cuando ellos vinieron hace unas 2 semanas y media atrás, When they came here 2.5 weeks ago, yo le prometí a la pastora traerlos para que los conociera. I promised to bring them here, right, to get to know the pastor. Y es un privilegio para mí como hijo And it's a privilege for me as a son que hayan tomado en cuenta esto y invitarlo a predicar esta noche. that I've been able to come and to preach tonight. Elieo me lo puede. Este hombre me ha enseñado muchas cosas. He's taught me many things. Fue una de las únicas personas He was one of the only people que me extendió su mano. that extended his hand to me. Ustedes lo miran sencillo, You see him as a humble person, él así es siempre. and he's always been that way. Bueno, no me voy a extender mucho porque no voy a poder. Like I said, I'm not going to carry on too much, Y pues les voy a dejar con él esta noche para que él continúe. so he can continue. Gracias a Dios por el hermoso privilegio que me concede It is a wonderful privilege to be here with you guys, de estar en este hermoso lugar, to be in this beautiful place, conociendo nuevos hermanos. coming to meet new brothers. Sabemos que la familia de Dios pues es grande, ¿no? We know that the family of God is very big. Y está en todos lados, en todos lugares está It's esta familia hermosa. and this beautiful family is in every single place you go. Quiero agradecerles por haber recibido a mis hijos acá en este lugar. I want to thank all of you for having received my children here in this place. Les agradezco mucho por las atenciones que han tenido para ellos, para nosotros en estos 2 días que ya hemos estado acá. Como I thank you so much for all the attention you've given and for us for these days. Agradezco también a Javier, And I want to thank Javier as a well su familia, and his family por cuidar de estos muchachos. for taking care of these kids. Me siento tranquilo sabiendo que están en buenas manos. I feel at peace because I know they're in good hands. Y ese es un gozo enorme para mí. And it's an immense pleasure for me. Aleluya. Bien, bueno, está mi esposa aquí también. My wife is also here. Yo quiero que la conozcan, ¿verdad? I want you guys to meet her as well. Los que no la miraron el miércoles, ahí está esa hermosa mujer. There she is, this beautiful woman. Aleluya. Pues gracias a Dios nos ha dado una hermosa familia I thank God for my beautiful family y le servimos al Señor and that all serve the Lord de la mejor manera. in the best way. Bendito Dios. Bien, vamos a tomar la palabra del Señor So let's go ahead and read the word of the Lord en el libro de
primer libro de Samuel, in the first book of Samuel, The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called, "Samuel." Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. The Lord called Samuel a third time, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Vamos encontramos aquí en este pasaje unas tres cosas bien importantes que debemos de tener en cuenta. So we find in this passage three very important things that we need to talk about. Nos dice la palabra The word says que en aquel tiempo dice que Samuel ministraba, dice, en la casa de Jehová, that in those days Samuel would minister in the house of the Lord. pero But en presencia de Elí. the presence of Eli, Había un asunto bien importante ahí que debemos nosotros considerar. there was a very Elí, important topic that we needed to consider. Elí dice que era viejo. Eli was getting old, or he was old actually. Cada uno de nosotros entendemos el trabajo Each of us understand the work del pastor. of the pastor, Elí era el sacerdote and Eli was the high priest, y estaba allí para ministrar la palabra del Señor, and he was going to minister the word of the Lord, pero tenía un serio problema. but there was a very serious problem. Sus hijos dice que hacían lo que les daba la gana en His la casa del Señor. children were doing whatever they wanted to in the house of the Lord. Y dice que no le estorbaba en nada. And nothing was bothering them at all. Por eso ellos hacían lo que querían en la casa del Señor. That's why I say they were doing whatever they wanted in the house of the Lord. Decíamos que habían tres cosas importantes. And we say that there were three important things. Una de ellas era que no se predicaba la palabra. One of those things was that the word of God was not being preached. ¿Cómo puede la gente conocer How can we come to know si no se predica la palabra? if the word of God isn't being preached? Estamos viviendo tiempos difíciles, We're living very difficult times donde hoy en día muchas iglesias, where in today's day many churches, por ejemplo, for en example, mi país, in my country, las iglesias viven acomodadas, the churches live way too comfortably. hacen lo que a los miembros les parece. They do whatever pleases the members. Alabo a Dios por esta iglesia. Veo Thank que God son, for this church. veo que son muy especiales en la presencia del Señor. I can see that you guys are very special in the Lord's presence, Y eso es muy and importante. this is very important. Samuel no tenía esta bendición. Samuel did not have this blessing. Recuerde que Samuel dice que fue destetado. Por Remember lo that general, Samuel was woken up. los niños se destetan de año y medio o de 2 años. They stopped breastfeeding at 1 year old? 1.5 to 2 years old. Pero But dice que Samuel fue llevado a la casa del Señor. they say that Samuel was taken to the house of the Lord. ¿Cuánto tiempo tendría Samuel? How old was he? La Biblia no me dice cuántos años tenía de estar en la casa de Dios. The Bible doesn't really say how old he was. Y dice And it says que había crecido, that he had grown up, pero no conocía la palabra de Dios. but he did not know the word of God. Muchos cristianos, Many muchos Christians, many Christians en las iglesias in the churches están
desde chiquitos. They're very little. Nacieron en el Evangelio, They were born in the gospel. crecieron en el Evangelio, They were growing up in churches. pero But- el Evangelio no creció en ellos. The gospel did not grow inside of them. Debemos entender We need to understand que cuando estamos en la casa de Dios, that when we're in the house of God, necesitamos aprender we need to learn la palabra de Dios. the word of God. Hablaba la pastora el miércoles y me gustó tremendamente la palabra. And on Wednesday, Tenía que Pastor permanecer spoke, en la palabra. and I love the word she was given. Nosotros debemos aprender de la palabra. cada We día. should learn from the word. Pero dice la palabra del Señor que cómo podemos aprender But the word of God sin says, que how can nadie we nos predique. learn without the word of God being preached? Necesitamos nosotros que alguien nos predique la palabra. We need that someone preach to us. Por eso That's why el pastor tiene el deber, the pastor la responsabilidad has the responsibility de enseñar la palabra. to teach the word. Pero esto era lo que no sucedía con Samuel. But this wasn't going on with Samuel. Samuel estaba en la casa de Dios, pero él no Samuel había aprendido de Dios. Was in the house of the Lord, but he was not learning the word of God. No había palabra de Dios. There was no word of God. Hoy en día se predica prosperidad, se predican muchas cosas, Today's day you hear a lot of preaching about Pero- prosperity and a lot of things, but se olvida de predicar la palabra del Señor. they're missing out on preaching the word of God. Necesitamos entonces predicar la palabra del Señor para que la gente, So that we need to preach the word of God so that we para que la gente pueda entender, pueda aprender. and people can understand. Eso es lo que necesitamos cada día. This is what we need every single day. La gente necesita aprender la palabra de Dios. People need to learn the word of God. Decíamos que, al menos en nuestro país se vive esa situación. And we said that in our country, they live this situation. La gente se mueve de un lado para otro, People go from one place to another, buscando que le prediquen seeking prosperidad. that they're seeking these preachings of prosperity, Pero But- no quieren la palabra del Señor. but they don't want the word of God. Necesitamos entonces So that means we need estudiar la palabra del Señor. to study the word of God. Samuel tenía ese problema, no podía entender la voz de Dios, porque nadie le había enseñado. Samuel had this problem. He couldn't know or understand the voice of God because he never learned it. Por eso Samuel tenía ese problema cuando oyó la voz de Dios, That's why Samuel Él had this corrió problem. donde Elí, When he heard the voice of God, he ran straight to Eli porque no sabía entender la palabra de Dios. because he wasn't able to understand the word of God. Lo llamó una, otra y otra vez, 3 veces, He called him once and again, 3 times, y no podía entender la voz de Dios. but he couldn't understand the voice of God. Pero la tercera vez, Elí, que ya era anciano, So se acordó the third time, Eli, who was already a little bit older, he finally understood de su responsabilidad his responsibility. y le enseñó He cómo taught debía contestar ante la voz de Dios. how to go before the voice of God. Y le dijo, ve y acuéstate, And he said, go, y si te vuelve a llamar, and if he calls you again, dile, tell him, habla Jehová, speak, porque tu siervo oye. Jehovah, because your servant is listening. Y fue entonces cuando Samuel escuchó la voz de Dios por 4ª vez So it was when Samuel heard the voice of God a 4th time, y habló y dijo a Dios, contestó a Dios y le dice, hable. so he heard to God and he said, speak.
porque tu siervo oye. because your servant is listening. Dios le mostró las cosas que tenía que hacer. God showed him the things that he needed to do. Le mostró las cosas que tenía que hacer contra la familia de Eli. What needed to happen against Eli's family. Por eso necesitamos conocer la voz de Dios. That's why we need to know the voice of God. Dice también ahí en el pasaje, en el versículo 1, It also says in que no the había visión con frecuencia. there weren't like frequent missions and works being done. Oh, visions, sorry. Por eso la iglesia vive muchas veces dormida. That's why a lot of times the church lives on sleeping. Por eso la iglesia no tiene movimientos. That's why the church doesn't have these Espirituales. movements in the spirit. Por eso dije alabo a Dios por la iglesia acá. Veo That's que why I say- una iglesia I praise God for the church here llena del Espíritu Santo. because it's full of the Holy Spirit. Bendito Dios. La segunda cosa que encontramos Second thing we find, dice que Samuel no había conocido a Dios. see that Samuel did not know Primero- God. Primero dice que no había palabra de Dios. First, we find out that there was no word of God. Segundo dice que él no había conocido a Dios. Para conocer a Dios necesitamos conocer la palabra primero. Second, we find out that he did not know the voice of God. And to know the voice of God, we need to know the word of God. Y Samuel tenía tanto tiempo. And Samuel had so much time. Yo digo tenía aproximadamente unos 12 años quizás. Approximately about 12 years. ¿Cuántos años había pasado en la casa del Señor? How many years had he 10 años. passed in the house of the Lord? 10 years. Hay cristianos dentro de la iglesia que tienen 10, 15, 20 There's Christians in the church who have 10, 20, 30 years in the church, y están quietecitos and they're still porque no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. because they haven't understand the purpose of God for their lives. Samuel estaba ahí en la casa del Señor, pero no había conocido a Dios, no había conocido su palabra, Samuel was in the house of God, but he didn't know the word of God or the voice of the Lord. ni había conocido a Dios. He had not known God. De la misma manera, en la iglesia hay gente que no ha conocido a Dios. In the same way, there are churches that have not come to know who God is. Que no conoce la palabra de Dios. They don't know the word of God. Qué importante es que nosotros conozcamos la palabra del Señor. How important it is for us to seek the word of God. Necesitamos need- conocer a Dios. We need to come to know God. Vemos hoy en día mucha gente que camina de una manera, podríamos decir, ¿cómo es la palabra? Como si no ha estado nunca en la presencia del Señor. We see so many people in today's day walking as if they never knew the presence of God. Cuando vemos estas gentes When we see these people actuando acting de diferente manera, no como cristianos, in a different way, not as Christians are supposed to, nos damos cuenta de que nunca ha conocido a Dios. we can tell that they've never truly come to know God. Porque la gente que conoce a Dios, Because the people that know God, adora a Dios, worship God, ama a Dios, love God, respeta a Dios respect God, y hace las cosas para Dios. they do everything for God, Eso es lo que Dios quiere de nosotros. and they have God inside them. That's what God wants. Que hagamos las cosas para Él con Things todo nuestro corazón. to give Him everything with everything in our heart. Dios espera cosas grandes de nosotros. God expects big things from us. Dios no quiere que estemos simplemente pasando el tiempo. I don't believe that we're simply just passing with time. Oigo que los jóvenes van para Brasil. I understand that a lot of the youth are going to Brazil. Glory to God.
Y pienso que no van a pasear, ¿a que no? And I don't Van think a they expect predicar la to palabra just, del Señor. they're not going just for a vacation. They're going to hear the word of God being preached. Esto es lo que Dios quiere, This is what God wants, que vayan a predicar la palabra del Señor. to go hear the preaching of the word of God. Necesitamos nosotros conocer a Dios. We need to know God. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 14. The word of God teaches us in Romans 10, verse 14. Nos dice el versículo 14. It says in Romans ¿Cómo 10, pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo puede la gente entonces how can we conocer a then Dios? know God? Nosotros conocemos las personas por las historias. We Conocemos la gente por lo que los demás dicen de ellos. We know people from stories about them and what people say about them. Pero una cosa es conocerlos por historia One o thing por is los relatos de los demás. Knowing someone from a story or from hearing about them. Y otra cosa es conocerlos personalmente. And another thing is knowing them personally. Mucha gente conoce a Dios por la historia, Many people know God simply as a story, pero no lo conoce personalmente. but they don't know Him personally. Necesitamos conocerlo personalmente. We need to know Him personally. Pero para esto But for this, necesitamos tener una relación estrecha con Él. we need to have a straight relationship with Him. Necesitamos relacionarnos con Él. We need to have a relationship with Him. Y de esa manera vamos a conocerlo And in this way, we're going to come to know Him perfectamente bien. perfectly well. Dios es bueno God is good. y quiere que nosotros And He nos wants that llenemos de Él, we que nos llenemos de su presencia, are filled with His presence. que podamos hacer las cosas That we can do things que Él quiere que nosotros hagamos. that He wants us to do. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos, When reunió a sus discípulos, Jesus taught His disciples and united His disciples, les dijo, ir por todo el mundo go to the whole world y hacer discípulos, and make disciples of all nations, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice que yo les he mandado. teaching them everything that I have commanded you. Necesitamos We hacer need discípulos. to make disciples. Dios ha llamado aquí a los pastores para esto. God has called the pastors here for this. Y qué bueno por eso, How good is this? porque hacen discípulos. Because they make Y disciples. no solamente de aquí del sector, ¿va? And Sino that's simply just like de people todas from las here, naciones. but of all nations. Amen. Qué bueno, How good. bendito es Dios. Blessed is the Lord. Por eso la gente muchas veces no quiere responsabilidades en la iglesia. Many times don't want responsibilities inside of church. Se preocupa por aceptar al Señor, pero luego cuando ve la responsabilidad, como que no quiere. So we worry about just presenting ourselves to the Lord, but then when it comes to the responsibilities, nobody wants it. Pero el evangelio no es simplemente pasar el rato, But the gospel's es not just, responsabilidad. like playing around. It's responsibility. Nosotros tenemos que ser responsables en la obra del Señor. We need to be responsible in knowing the Lord. Samuel no sabía estas cosas. Samuel did not know this. Samuel se había criado simplemente apagando las luces, cerrando las puertas del templo, haciendo las cosas que había que hacer materialmente. Samuel just simply grew up learning the tasks inside of the temple, turning off the lights and just setting everything up. Pero no sabía cuál era el propósito de Dios para But él. he did not know the purpose that God had for him.
Cuando Dios le habla, le dice, voy a hacer algo en Israel. When God speaks to him, he says, I'm going to do something in Israel. Y al que lo escuche, Now, le van a resonar los oídos, digo. when they listen, it's going to resound in their ears. Y no habrá ofrenda, dijo. And he didn't want offerings No habrá ofrenda ni sacrificio or que sacrifices pueda expiar el pecado de Elí. that would be able to wash away the sins of Eli and his children. ¿Se da cuenta lo que implicaba esto? Do you know what that means? Que no iba a haber ofrenda That there was no offering ni sacrificio que expiara el sacrificio, or o sea, el pecado de sacrifice that Eli. could take away that sin off of Eli and his children. Esto quiere decir que estaba bajo sentencia. This was basically a sentence against them. Dios iba a hacer algo tremendo en la vida de ellos. God wanted to do something tremendous in his life. Yo creo que todos nosotros conocemos la historia de los hijos de Elí. And I believe that when we go to look at the story of Eli's children, Dice que fueron asesinados. they were murdered, assassinated. Cuando Elí se dio cuenta, dice que estaba sentado a la orilla del camino And it says that Eli was kind of sitting like out looking at the path. y cuando llegaron a darle la noticia, And when he got the news about his children dying, dice que Elí se fue de espaldas Eli fell back y cayó and he fell y se desnucó. and hit his head. Esa fue la muerte de Elí. Así murió. This is how Eli died. La iglesia decíamos que no había palabra del Señor. Nadie predicaba la palabra. Nadie enseñaba la palabra. There was no Samuel word no being había preached. conocido. No one was coming to know God, and Samuel did not know. Samuel no había conocido a Dios. Samuel had not come to know God. Pero hay otra tercera cosa. But there's the third thing. No había visión. There was no vision. ¿Sabe que las visiones vienen cuando nosotros estamos en la presencia del Señor? The vision comes when we're in the presence of the Lord. Dios nos muestra las cosas que van a suceder. God shows us the things He wants to do. La Biblia nos enseña And the Bible teaches us. de un hombre. Vamos a mencionar Let's mention a Pablo. Paul. Pablo se encontró con Dios, con Paul, Jesucristo, when he came to meet with God and met Christ, fue derribado, dice, del caballo y cayó al suelo. he fell off of his horse Y cayó, dice, ciego. and he was blinded. Iba a perseguir a los cristianos. He was persecuting the Christians. Cuando Dios le habla, But when God says to him, le dice, Saulo, Saulo, said, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting me? Y él se levanta y a ver, And he pero gets no up to miró look nada. around, but he can't see anything. Y le dice, ¿quién eres, Señor? And he says, who are you, Lord? Yo soy Jesús, el que tú persigues. I am the Jesus that you are persecuting. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? And he says, what do you want me to do, Lord? Ve a Damasco, le dice, y ahí se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Go to Damascus and there I will tell you what to do. Se encerró 3 días, dice, So after 3 days, he y said, 3 noches, and 3 nights, sin comer y sin beber. without eating or drinking, Mientras él está orando ahí, porque no estaba haciendo otra cosa, estaba orando, and there was a man who was praying, oye una voz que le dice, and a voice came and said to this man, o sea, él miró en visión, dice, or que alguien in his llegaba vision, y le ponía sus manos. that someone would come and put their hands. Al otro extremo del pueblo The other extreme of the people, se encontraba Ananías. there was
Ananías. Ananias, Y le dice, and said, levántate y vete a la calle que se llama derecha. "Get up and go over to Allí the hay house un on the hombre. right, Allí hay un hombre and there's a man que está orando that is praying right now, y ha visto en visión and he has no vision. que tú llegas y pones tu mano sobre él I'm sorry, he saw a vision that you would come and place your hand over his head and he would be healed, y recibe la vista. and he would receive his sight once again." Y Ananías sorprendido le dice, Señor, ¿quién es? And Ananias was surprised, was like, "Lord, Le dice, se llama Saulo de Tarso. who Ay, is this Señor. man?" And he says, "His name is Saul of Tarsus." Ay, Señor, le dice, "Oh Lord, ese hombre es malo. this guy is evil. Es un perseguidor de la iglesia. He's a persecutor of the church, Incluso a ti te ha perseguido para matarte. including your people. He's gone after them to kill them." Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es He is a tool chosen by me para llevar mi palabra en presencia de reyes y de to gentiles. take my word and my presence to the other people, to the Gentiles. Pero ¿dónde estaba Ananías? But where was Ananias? No estaba frente al televisor, ¿para que no? He wasn't in front of the TV. Estaba de rodillas, He was on his clamando a Dios, knees. orando a Dios. Praying to God, Y Dios le dio la visión. and God gave him a vision. Luego encontramos a Pedro. So then we go to Peter. Pedro estaba, dice, llegó a la hora sexta And it got to around 6 in the afternoon, a la casa donde él se alojaba. in the house that Peter was staying. Y iba con hambre, dice. And he was hungry. Pero al llegar vio que no había nada de comer. And when he got there, he saw that there was nothing to eat. Y se fue, dice, a la azotea. Subió a la azotea So he climbed up to the roof of the house, y ahí se postró a orar. and he placed himself on his knees to pray. Luego cayó, dice, en un éxtasis. And Yo no sé a cuánto les ha pasado estas cosas. there's like a moment of ecstasy. Cuando estamos orando muchas veces, hermano, como que se corre una cortina When y we pray, empezamos a ver cosas maravillosas. it's like there's this curtain that's removed, and we start seeing things. Eso es lo que Dios nos muestra cuando nosotros hemos estado en la presencia de Él. And it's the things that God is showing us when we place ourselves in His presence. En cierta ocasión, And on a certain occasion, estaba trabajando, o sea, estaba leyendo la Biblia en la casa de un hermano. Estaba recién convertido. Stephen was reading the Bible in a brother's house. He was recently converted. Como a las 2 de la tarde. And it was around 2 in the afternoon. Llegué a la casa del hermano y me senté en una hamaca y me puse a leer la Biblia. He just got to the brother's house and he opened up, he was reading the Bible. Luego que leí el pasaje, me tiré la Biblia en el pecho y cerré mis ojos a meditar en lo que yo había leído. And he stopped and placed his Bible on his chest and he was just kind of meditating, closed his eyes. De repente, And suddenly, en un instante así, in an yo instant, vi como que algo se corrió, una cortina se corrió I saw al as if frente it was mío. a curtain that opened up in front of me. Y me vi exactamente en el portón de la empresa donde yo trabajaba. And I saw myself at the gate of the place that I worked at. Estaba con mi pie en un poste de la energía eléctrica, I saw my foot on like an electric pole en la visión. in the vision. Y luego miré que los compañeros de trabajo salían, And I would unos en see my bicicleta, coworkers otros a pie, start to leave, some on their bikes, some walking, otros en carro, others in their cars, salían. and they would go out. Yo me quedé viendo, en la visión yo estoy viendo todo aquello. And in this vision, I'm seeing all of this. Y vi cómo uno de los jóvenes que venían en bicicleta salió del portón y entró sin ver
a ningún lado de la carretera. And there was this young man that came out riding his bike and was coming out, but he wasn't like looking where he was going. Entró a la carretera y un carro lo agarró y He miré went- que cayó en la adelante, ¿eh? He went straight into the street and a car hit him and he had fallen over. Y la bicicleta detrás de él And the por el bike pavimento. behind him. Yo me quedé asombrado viendo todo aquello And I was shocked seeing all of this. y dije yo, Señor, ¿qué es lo que va a pasar ahí? I was like, Lord, what's going to happen here? Era un día miércoles. It was on a Wednesday. El siguiente día, que era un jueves, le dije a un hermano, So and then on Thursday, there was this brother. le dije, yo vi esto y esto, no estaba dormido, And I said, I saw this, this, and this, but I wasn't sleeping. estaba despierto, I was awake. pero miré esto y esto y le dije a él cómo había visto todo. But I told him how I had seen all of this. Y me dijo, alguien va a fracasar ahí. And he said, someone is going to get hurt here. Me fui uno por uno de los compañeros que trabajaban conmigo And I went one by one to all my coworkers, y les pregunté, ¿usted anda en bicicleta? and I asked them, do you ride a bike? Do you ride a bike? Y me dijeron, algunos me dijeron sí. Some said yes. Le decía yo, tenga cuidado cuando And I- salga a la carretera. And I would tell them, just please be careful when you go to leave work today. Pero había un compañero que estaba a la par mía, But there was a coworker who was like él andaba en beside me, bicicleta. and he was riding his bike to work. Y le pregunté, le dije, ¿usted anda en bicicleta? And I asked him, are you riding your bike to work? Me dijo sí. He said yes. Le dije, tenga cuidado cuando salga a la carretera. And I said, please be careful when you go to leave. Porque yo vi Because I esto came y esto y le dije cómo había visto todo aquello. and I saw this, and all of these things happening. Y me dijo, tengo años de andar en bicicleta. And he said, I have experience riding a bike. Me dijo, yo siempre tengo precaución. And he said, I'm always careful. Le dije, pero no está de más de que tenga un poquito más de precaución. And I told him, there's no problem in just being a little extra careful. Quiero decirle que pasó el viernes y el sábado cuando nos estaban pagando, And I saw, then Friday and Saturday had passed as we were working. él recibió su pago y salió. So we received our paychecks and then we left. Ni más ni menos como yo miré la visión, No more, no Así less than sucedió conmigo. what I had seen in the vision. This is exactly what happened. El carro le pegó con la puerta, andaba una bicicleta de carrera. He was, La gente va así bien empinado, ¿no? the car pegó had en hit la- him en so la- hard and he was, Le pegó en la montura y lo aventó allá, cayó adelante so de él. when the car hit him, it kind of like launched him forward. Y de ahí lo recogieron muerto. And when they went to get him, he was dead. Yo me quedé, cuando vi aquellas cosas, dije yo, Señor, qué grande eres. And when I saw that, I said, Lord, how great you are. Yo le advertí, hice lo que tenía que hacer, I did what I needed to do. I warned him, pero él no se percató de lo que. but he didn't listen to me. Eso es una visión This is a vision. y Dios quiere mostrarnos And visiones. God wants to give us these visions. Dios quiere que la iglesia He wants the tenga church visiones. to have vision. Hay muchas cosas que nosotros no las conocemos. There are many things that we do not know. Pastor said there's a lot of people that are going to die that won't listen. El año pasado And last year, teníamos una semana de oración matutina. we were going through a 1-week prayer in the morning. No se sabía nada de esta pandemia, There was nothing going on with this pandemic, pero estábamos orando, but we were there praying, clamando a Dios por las iglesias, por las familias, por crying todo. out for the churches and for the families. Terminamos la primera semana de oración. And when we finished that first week of prayer, Les dije, vamos a seguir con la otra semana. and I said we're going to continue with our next Estábamos week. desde las 3 de la mañana So going from like 3 in the hasta las 6 morning de la mañana. until 6 in the morning.
en la segunda semana, And in that second week, ya casi para terminar la segunda semana, we were going to finish that second week. mientras yo estaba orando allá en un rincón del altar, And he was praying over at the altar. mientras yo estaba con los ojos cerrados, And my eyes were Orando. closed, praying. pude ver algo bien, ¿cómo podría decir? Asombroso. And I could see something that was very like Me scary. sorprendió. And it like surprised me. Vi una mano I saw a hand en lo oscuro. Yo pude ver in the una dark, mano and I could see a hand que llevaba una copa that would y take la a derramó. cup and it would Se derramó en el piso. así. it would spill something over the floor. Yo me sorprendí y dije, Señor, ¿qué es esto? And I was surprised. I was like, God, what's going on? Luego vi a dos personajes And I saw two figures con coronas. with crowns. Dije, no sabíamos de la pandemia. Nadie And we didn't había know anunciado la pandemia. anything about the pandemic yet. It hadn't like started. Y pude ver a aquellos dos personajes con coronas los dos. I can Y see se daban las manos both of those figures with these crowns, and in their hands, al frente de mí. in front of me. Y yo dije, Señor, ¿y esto qué es? And I said, Lord, what is this? Me quedé pensando y pensando, And I digo was yo, thinking and no thinking. pudo ser otra cosa. La Biblia dice de copas de ira de Dios. And I was thinking, it was like, it couldn't be anything else. The Bible talks about these cups that have plagues. Que se derramaron las copas de ira de Dios. And it was these cups of plagues and the wrath of God being poured out. Yo dije, no puede ser otra cosa And I said to myself, it can't be anything else. que la ira de Dios sobre el pueblo. The wrath of God was going to come over Sobre the las people, naciones. over the nations. Y vemos cuántas cosas han sucedido. And look how many things have come to happen. Quizá un mes después, la noticia A month later, the del news, coronavirus. coronavirus. Y dije yo, Señor, esta es la confirmación. And I said, Lord, this is the confirmation. Necesitamos We ver need visiones. to see visions. La iglesia The necesita church ver needs visiones de to Dios. see visions. Hay muchas cosas que están por venir. There's so many things that are to come. Y usted y yo somos las personas indicadas para poder And you and I are the people that are chosen to see these things. Necesitamos estar en la presencia del We Señor. need to be in the presence of the Lord. Bendito es el Señor. Bless is the Lord. El pueblo de Dios necesita We need llenarse, to be filled llenarse de la presencia de Dios. with the presence of God. Porque solo así podemos ver Because only then we'll be able to see las cosas que están por venir. the things that are to come. Necesitamos nosotros We need llenarnos. to be filled. Samuel dice Samuel. que no había conocido a Dios, Had not come to know God. no había ambiciones con frecuencia. There were not visions with frequency going on. Eso fue una sorpresa para Elí, It was even a escuchar surprise for Eli to lo que hear Samuel había recibido. what Samuel had been receiving. ¿Cuál fue la respuesta de Elí? What was Eli's response? Le dice, Jehová es, He said, haga Jehová it is God lo que tiene que hacer. that needs to do this. Él sabía que no había vuelta atrás. He knew there was no going back. Sabía que lo que Dios había determinado ya estaba determinado. He knew that what God had determined was determined and set to happen. Por eso nosotros necesitamos That's why we need cada día estar en la presencia del Señor. every single day to be in His presence. Bendito es el Señor. Hemos analizado estas tres cosas This message with que these three things necesitábamos conocer cada that día. we need to know every single day. La palabra de Dios dice, la primera, The Word of God, escaseaba. we said in the beginning that La palabra de Dios the Word of God, escaseaba. Escaseaba. No había palabra. oh, it was scarce. There was no Word of God. Segundo decía que Secondly, Samuel no había conocido de Dios.
Samuel had not heard of God or heard God's voice. Y tercero, And third, no había visiones. there were no visions happening. El pueblo necesita The people need tener visiones de to Dios. have visions, Conocer to know lo que está delante de nosotros. what is coming ahead of us. Necesitamos We need it. Póngase de pie y démosle gracias. al Please Señor. stand so we can. Bendito Dios. Aleluya. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos. Holy Father, Te damos gracias, Dios amado, en esta hora. we give you thanks, Lord, in this Gracias, hour. Señor, por esta palabra, Padre eterno. We thank you for this. Que haya cabida, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno, Padre eterno. Father, touch our heart En el and mind. nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice la vida de mi hermano. Bendice la vida de los pastores, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada miembro de esta iglesia, Padre eterno. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Llénalos de tu gracia, Padre eterno. Llénalos, Señor, de tu bondad, de tu amor infinito, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oh, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Llena, Señor, esta iglesia cada día, Padre eterno. Oh, bendito eres Dios. Gracias te damos, Padre eterno. Aleluya. Amén y amén. Dios le bendiga.